Ayo teman-teman, kita cari tembak-tembakan ya. Let's find the guns. Di mana ya? Wow, ketemu teman-teman. Nerf Dual Strike. Wow, ada lagi teman-teman. AK-47 Captain America. Wow, shotgun. Kita cari lagi ya. Warna hijau teman-teman. Apa ini ya? Wow, roket teman-teman. Kita luncurkan ya. Kita cari lagi ya. Wow, many guns. Iron Man gun. Spider-Man gun. Blaster gun. Let's continue. Kita cari lagi ya teman-teman ya. Mana ya? Wow, ada lagi teman-teman. Soft bullet gun. Space gun. Green space gun. Roller gun.